गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज अगस्ट 13 बुधवार। चलନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେବେ କୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଭାରତର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ସାଜିବ ଏହି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକାର ଏହି ଟାରିଫକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆର ବଜାର ଆଡେ ଚାଲିଛି ଚାହିଦା, ଯାହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ତେଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସହିତ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ଭାରତ ଆମେରିକା ମାଛ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀ ବଢୁଛି। ଦେଶ ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଟାରିଫର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଛ କିସମ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଅଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହଠାତ୍ 1400 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନାର ଦର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ। ସୁନା ଦରରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁନାକୁ ଟାରିଫକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଲିକ କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ 1400 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ସୁନା ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ନିଜର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ସର ମୂଲ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2.48% ହ୍ରାସ ପାଇଁ 3404.70 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ଉପର ମୂଲ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିସାରିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କିସ୍ତି ମିଳିଛି କେଉଁ କିସ୍ତି ମିଳିନି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ସହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦସ୍ତଖତ କର ନଚେତ ସାରଙ୍କୁ ଦେଶର କ୍ଷମା ମାଗ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପୁଣି ଥରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ସମର୍ଥନର ଏକ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତିନି ରାଜ୍ୟରେ କଥିତ ଭୋଟ ଚୋରକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ କମିଶନରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ହେରଫେର ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୱାର୍ 2 ରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର କଇଁଚି ବଦଳିଲା, ଡାଇଲଗ କାଟିଲା ସିନ୍। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ କରିବ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଜୁନିୟର, ଏନଟିଆର ଓ କିଆର ଆଡଭାନୀ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ 2। ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନରେ ଫିଲ୍ମ ଅନେକ କାଟଛାଟ କରିଛି, ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। सीबीएसपी फिल्म को गत 6 तारिख में पास कर यूएस 16+ प्रमाणपत्र देइथिला। या पूर्व बोर्ड फिल्म रे अनेक सीन कइंच करिछि, किछि परिवर्तन भी करिछि। फिल्म रे 6टी सीन ऑडियो और विजुअल रे भयभीत अनुचित संदेह म्यूट करबा को निर्देश दैछि। 6 स्थान रे डायलॉग बदला जाइछि। 6 सेकेंड रो गोटे स्क्रीन हटाई दिया जाइछि। एथि सहित अश्लील डायलॉग गुडी को बदलाई दिया जाइछि। सेतिकि नै उत्तेजक दृश्य को 50% पर्यंत कमेबा को सेंसर बोर्ड निर्माता को निर्देश दैछि। एही कट कियर रो बिकिन सीन सह जड़ित बोली कुआ जाउछि। यस
यशराज फिल्म स्पाइस यूनिवर्स फिल्म वार 2 रे निर्देशक देइछन्ती आयन मुखर्जी। प्रथम थर ऋतिक जूनियर एनटीआर और केआर को बड़ परदार देखा दर्शक बेस उत्साहित अछन्ती बोली सूचना मिली। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर स्थिर रही सुनार दर जानतु केउ सहर में केते रही सुनार दाम। जदि आपण सुना किणवाक चाहते योजना कर प्रथम जाणी आज सुनार दर केते रही। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार दर 1,03,040 टंका रही। 22 कैरेट सुनार दर 94,450 टंका छुई। सेपरी राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,03,040 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 94,450 टंका को पहुंची। सेपरी मुंबई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,03,040 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 94,450 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,03,190 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 94,600 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर में चेन्नई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,03,040 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 94,450 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकातार यथाक्रमे 1,03,040 टंका और 94,450 टंका रही जना पड़ी। अन्यपटे रूपर मूल्य किलो पिछे 1,17,000 टंका छुईथिबार सूचना मिली। तो आपण मान सहर किभली भाबे सुना रूपार मूल्य रही ताहा कमेंट कर निश्चय जणातु। कमेंट कला बेले आपनको जिला और सहरर नाम निश्चय कमेंट कर जणातु। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर विपदर स्कूल शिक्षक प्राथमिक एवं संस्कृत शिक्षा समस्त संकटित। प्राथमिक शिक्षा को किमटिक नियुक्ति हटे नियमित शिक्षक नियुक्ति विभाग पक्षर चिठी है। स्कूल गुड़िक खाली पड़ा शिक्षक नियुक्ति निष्पत्ति है किंतु निष्पत्ति हेबा दिन केटा न पूरण यह प्रत्याहार करागला। जहां नहीं प्राथमिक शिक्षक मान आरंभ कर सारा राज्य में असंतोषर स्वर जन्म नहीं। ठीक से ढंग से धंदामूलक शिक्षा ना स्कूल गुड़िक देवभाषा संस्कृत लोप कर योजना कर अभियोग है किंतु सेपटे सरकार सारा राज्य शिक्षानुष्ठान गुड़िक संस्कृत सप्ताह पालन चिठी करछन्ती। तेणु सरकार एसबू द्वंद्वमूलक निष्पत्ति को नहीं प्रश्न उठाई शिक्षक संघ और राजनैतिक संगठन। संस्कृत भाषा को हतादर अभियोग हेबा पर संस्कृत सप्ताह पालन चिठी कर एक लोक देखाणी निष्पत्ति बोली अभियोग होइछि। समाजर मेरुदंड शिक्षा सहित एमिति लुचकाली खेला न खेलिबाकू राजनैतिक दल और शिक्षक संगठन चेताई दैछन्ती। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति स्कीमेटिक व्यवस्था हटाइबा निष्पत्ति को पुनर्बार लागू कराई न गले आगामी विधानसभा अधिवेशन में व्यापक आंदोलन पर चेतावनी दिया जाइछि बोली सूचना मिली बोर्ड पक्षर कहुई। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर गत 9 तारिख में मिल सारी समर्थन सुभद्रा योजना हिताधिकारी को सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका जदि आपको एपर्यंत मिली कि नहीं कमेंट कर निश्चय जनातु। यदि आपंत सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका मिल पारि ना कमेंट माध्यम निश्चय जनातु और कमेंट कला बेले आपन जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जनातु जहाद्वारा आम आपण असुविधा को सरकार पाखे निश्चय पहुंचाई चेष्टा करूँ। हाँ आपको केउ किस्ती टंका मिली कमेंट कर निश्चय जनाइबे और केउ किस्ती टंका मिल पारि ना कमेंट कर जनाइबे और जहाद्वारा आम आपण सुविधा को सरकार पाखे निश्चय पहुंचाइबु। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर गत जुलाई 20 तारिख में मिल सारी सीएम किसान योजनार 20तम किस्ती टंका जदि आपंत मिली कि नहीं कमेंट कर निश्चय जनातु और जदि आपंत मिल पारि ना आपने यथाशीघ्र आप ग्राहक सेवा केन्द्र कि जनसेवा केन्द्र को जाई आपनकर फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड टी अपडेट कर जहाद्वारा आपको 20तम किस्तीर सुजोग मिल पारिबो। आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज जदि आपको वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करबे सहित वीडियो को संगना सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण जदि हम चैनल पे नुआ अछन ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी आखर थिबा बेल आइकन को दबे ऑल ओवर ऑन करी रखंतु जहाद्वारा जे भी कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मन हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट डी न्यूज ओडिया।